unboxing his new speaker. Cheers. Ano ba? Hmm? No. Hmm? Diyan mo na. Kasi lumayo. Oo, dito si mama. Nakyan mo. Noy! Saya ka, boy? Saya mo, boy. Magkano? 100,000. Speaker. Cellphone ko ah. Isang piraso lang. Hmm? Sige ko nakita ko. Okay na. Palikabukan lang niya yun. May new toy. His new toy daw. Ano yan? Ha? Ano yan? Sana all. Easy. Ano? Mm. Testing guys, testing. Saan mo sa testing? Wala na. Gas-gas na. Yung laptop na. Sakan. Doon. Okay na?